علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رسول محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله حاجة الله محمد وعيسى صلى الله عليه وسلم محمد بن علي وعلى أبيه وإلى الخلق خصوصا صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن سيد الحشي الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يخلق يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يدعو إلى الحق يا الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد صدقا وأصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه الوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد كم لما تقرب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واغفر وسلم الدعوة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
سواء لله على هذا
سبحان الذي غرس من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويعار في تعبر معاني الجنان يشرف في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغيب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله وعلى في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فمع زمها بمنة تضرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلاة يتصل بها روح المصنع عليه به صلاة يتصل بها روح المصنع عليه به صلاة يتصل بها روح المصنع عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ابتغوا صحوة المجد بقربه وتفريع ذلل الشغاف في العسل بيده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم شر الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أتفتي جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم
يا رسول الله سلام عليك يا ربي أسلمني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القدير بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فلقد بيد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عن لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. أقول ذلك الجمال الميمون
الأصوات الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله تراه الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه، وقد قدت القدر الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور صلى الله عليه خصصت به من خصصت، فكان مستقر بالأصوات الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى ورث في عالم الشهادة بشرا لا بشرا صلى الله عليه ونور حيه على ظهوره وبغر، فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه الرسول بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنت تعرف الأقوال عن شؤون خير الأنام، ولكنها السبيل تنوين حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه روايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله عليه الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان براح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا ووضع هذا الحبيب. اللهم صل وسلم عليه السماوات والأرضون ومن فيهن للترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهديج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة بشرت غناء هذا المسرور ليبرز نور كاملا في عالم النور، نورا فاق كل النور صلى الله عليه وسلم. الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود، وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على أموره وجود هذا المولود، من فنق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز العابد المحمود مذعنا لله
صل وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون أنسان وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاجعل مجتمعنا يا الله آية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد
واختار عنا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله ترجى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadzina, guru kita seberataan, guru ulun juga guru pian, Sayyid Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Badawi Asegaf Bahsin yang alhamdulillah selalu istiqomah menemani kita, menemani ulun dalam biar seberataan, istiqomah sidin, mengajari kita, mengajari ulun dan mengajari pian seberataan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau Habib Badawi Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan keringanan, Allah berikan kesanggupan untuk selalu tetap bisa mengawali kita, menggiring kita, menggandeng kita menuju jalannya Allah, menuju jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan berkah ini majelis, mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini, tidak keluar kita dari majelis ini kada boleh kita ke rumah kecuali Allah telah menjamin kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pian-pian seberataan, abah ulun, mama ulun, dan sanak ulun seberataan, jamaah majelis Bapak Hala Khuddamul Ummah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu dimanapun berada. Khususnya Allah berikan keistiqomahan dasar kita seberataan untuk selalu hadir di majelis Bapak Hala ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah libur parak 2 bulan, mulai dari Sya'ban minggu ketiga kita terakhir ke majelis, sampai sekarang Syawal minggu ketiga juga, berarti genap 2 bulan. Genap 2 bulan kita libur, dan alhamdulillah malam Sabtu ini kita bisa memulai kegiatan kita yang mudah-mudahan Allah mudahkan ke depannya dasar kita seberataan, khususnya dasar ulun, untuk selalu istiqomah. Kita berzikir kepada Allah, kita memuja baginda Nabi Muhammad SAW, kita belajar ilmu akidah, belajar ilmu syariatnya Allah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dasar kita seberataan. Amin. Dan alhamdulillah, di awal pertemuan majelis tahun ini, Allah sambut majelis ini dengan hujan yang turunnya di musim kemarau, yang harusnya musim kemarau, tapi masih ada hujan. Dengan ini mudah-mudahan ini menjadi isyarat dari Allah, walaupun dalam keadaan kekeringan, walaupun dalam keadaan kepanasan karena musim kemarau, bagi ulun ini ulun ibaratkan hati kita yang selalu kering, selalu panas, tapi dengan berkahnya majelis Allah dinginkan panasnya hati kita, Allah basahi keringnya hati kita dengan barakah dari Allah, dengan maghfirah ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan siapa saja yang hadir di majelis ini ataupun berniat hadir di majelis ini tapi kada sawat hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita sebenarnya. Kemudian sebelum Habib Badawi membacakan kitab, ulun di sini selaku khadimul majelis, selaku pembantunya majelis, lain ampunnya majelis ulun di sini, mun rumah ini ampun ulun, majelis lain ampun ulun, majelis ampun kita seberataan, terkhusus ini majelis ampunnya Nabi Muhammad SAW. Keberadaan ulun di sini bukan ampun majelis, tapi ulun di sini khadamul majelis, pembantunya majelis, dan pian-pian ini adalah tamunya majelis. Ulun sebagai khadimul majelis di sini, karena di sini masih bulan Syawal dan mungkin ulun belum sawat bertemuan lawan pian sebelumnya semalam, ulun mengucapkan minal a'idin wal fa'idin taqabbalallahu minna wa minkum. Dasar pian seberataan ulun minta ridha, minta halal, minta maaf lawan pian seberataan apabila ada salah daripada ulun, sengaja ataupun tidak sengaja. Ulun secara pribadi dan keluarga ulun mengucapkan ribuan maaf, ribuan ampun dasar pian seberataan. Ulun mohon maaf, mohon minta rela lawan pian seberataan. Dan terkhusus apabila buhan pian ada salah lawan ulun, sebelum pian meminta maaf ataupun pian kada sawang minta maaf ataupun kada meminta maaf, selalu ulun maafkan. Dan mudah-mudahan kita seberataan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini
pembuka dari Ulun. Selanjutnya Ulun serahkan kepada guru kita semuanya untuk menyambung daripada apa yang semalam disampaikan. Terserah Sidinai hadap nyambung, hadap menasihati yang lain lah, serah aja. Waktu dan tempat Ulun persiapkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sallam wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin Muhammadin mursalin bil hamdi. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa umat abah keluarga kita. Yang mudah-mudahan haji yang dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama Allah hormati dan Allah muliakan dan Allah cintai para habaib, lebih khusus Qadimul Majlis Bapahala Habib yang kami terus mudah-mudahan kita akan beliau senantiasa bisa diberikan keistiqomahan dalam majlis ini, dalam membimbing umat, dan mudah-mudahan dikabulkan hanya hadir sidin, hanya kita berataan, dan mudah-mudahan juga hadir di sini tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah hormati dan memuliakan para sesepuh, para tua kita, para hadirin dan hadirat di mana. Alhamdulillah berapa hujannya tadi? Berapa hujannya? Jadi ya hari tadi kan setelah lawas, jadi hati ini perlu makanan. Kita mempunyai tubuh, lambung itu perlu asupan, perlu makanan. Sebagaimana kita bilang puasa perlu puasa ya Allah. Begitu juga hati kita. Hati ini sama-sama tubuh. Kalau tubuh itu perlu makan, hati pun perlu makan. Begitu juga roh. Hati, roh. Tetapi hati yang disebut dengan gelap. Ini syai'un ma'nawiyun, sesuatu yang maknawi. Tidak bisa dikategorikan yang namanya hati itu, yang hati yang padel itu. Hati ini suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Makanya disebut al-ghalab al-akal. Hati itu akal, akal itu hati. Karena di mana letaknya iman? Di hati. Hati ini akal, akal ya hati. Akal itu bukan di otak anaknya, bukan di otak. Hati bukan di sini, roh bukan di mana. Kan tahu kita. Ini syai' maknawi, sesuatu yang maknawi yang letaknya kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau otak itu di sini, akal itu di sini, maka warik harusnya berakal juga. Tapi kenapa warik dan berakal? Maka buta. Ayo, nah, akal itu adalah nur yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Cahaya yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau kita mengatakan otak itu akal, salah. Karena waring pun bisa otak. Artinya ada akal. Nah, binatang itu bisa otak, tapi ada akal. Berarti menandakan akal itu bukan di otak. Nah, akal itu bukan di otak. Makanya akal itu kan secara akal.
Akal itu sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Baik dan buruk. Maka akal menerima sesuatu yang baik dan menolak sesuatu yang buruk. Begitu juga hati, pasti hatinya yang baik-baik itu kan. Akal sangat keinginan ya. Sangat keinginan. Itu tadi akal sangat kepingin. Aku nyangka dari malah pingin lah. Memang tidak menerima akalnya, ada yang menerima hatinya. Ya hati ya akal ya. Begitu juga roh. Apa makanan mereka yang sesuatu yang makna tersebut? Yaitu ilmu, zikir, majelis ilmu. Ya. Kalau di sini ada rumah sakit, sudah rumah sakit gitu kan? 100 meter sampai rumah sakit, 100 meter rumah sakit, tapi hanya bisa menyembuhkan penyakit tubuh, penyakit zahir. Apakah rumah sakit mengobati penyakit pengarasan? Apakah rumah sakit menangani orang yang kaya dia sumbayang? Apakah rumah sakit menangani orang yang katanya mau punya orang? Maka penyakit batin itu lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Banyak hari ini orang pembunuhan bukan karena kaget hukumnya, tapi karena tersinggung, artinya hatinya. Ya kan? Nah, tersinggung, hatinya tersinggung, gara-gara pandai atau apa ya kan? Nah, ada majelis ilmu, majelis ilmu di sini. Ini suatu penenang. Apalagi sebelumnya maulid. Tambah ilmu yang dibicarakan, ilmu yang bersana, ilmu yang bersana kepada Rasulullah, hatinya. Wah ini presiden kan? Ilmu yang bersana kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama 2 bulan tadi kita itu apa ngarannya kemarau ya kita kemarau. Maka perlu yang kita dapatkan adalah ilmu. Hati ini kalau sudah tanam dia, walaupun baju buruk nyaman, walaupun rumah halus nyaman. Nah, jadi kita ambil daripada bulan puasa, kita sedikit ambil madrasah Ramadaniyah, sekolahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukan hanya sembahyang tarawih, puasa, enggak. Ini bulan Ramadan mempunyai sir rahasia yang sungguh luar biasa. Contohnya apa? Kita di sana disuruh oleh Allah untuk lapar, untuk haus, menahan lapar, menahan haus. Berapa jam? 12 jam. Begitu kita mendengar azan maghrib, masuk waktu maghrib, kita berbuka puasa dengan kurma lawan banyu, hilang rasa haus dan rasa lapar hanya dengan beberapa menit bahkan detik. 12 jam rasa lapar tadi itu hilang. 12 jam rasa lapar tadi hilang dengan hanya beberapa detik pian memakan kurma dan menabuk banyu. Dan pian kada omyangan ya, merasa lapar lagi. Kan apa yang kenyang? Dan pian ada omyangan dia merasanya haus. Berapa lagi? Karena dia haus. Begitu juga hidup di dunia ini. 60 tahun terasa lama. Tetapi ketika di barzakh kita mendapatkan husnul khotimah. Dunia kita menjadi husnul khotimah bertahan. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita mendapatkan husnul khotimah, subhanallah,
ini lezat daripada apapun nyari dunia ini. Orangnya bisi duit kada M kada T pelumpang sudah duitnya. Nikmat luar biasa, mati husnul khatimah, nikmat lagi husnul khatimah. Ada orang fakir, lama hidupnya, meninggal husnul khatimah, langsung nyaman melupakan kefakirannya. Makanya kita ini kalau sudah fakir di dunia jangan sampai fakir di akhirat. Sebagaimana ini yang harus kita ingat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tertidur. Guring Nabi ini guring di rumah. Ketika guring di rumah, Nabi ini didatangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika didatangi Sayyidina Umar, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Ketika bangun dari tidurnya, awak sidin ini babalar, gara-gara kasarnya tilam yang dirabai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Umar itu umur melihat menangis. Lalu Rasulullah, kenapa mereka nangis? Wahai Rasulullah, dia seorang Rasulullah, makhluk paling mulia, paling sempurna, paling dicintai Allah. Dunia diciptakan untukmu, wahai Rasulullah. Macam begitu saja. Tapi keadaan engkau ya Rasulullah mengguling kayak ini, sedangkan mereka para raja-raja Kisra sana, kaisar di luar sana dengan kasur-kasur yang empuk, istana megah dan macam-macam. Langsung Rasulullah tersenyum, wahai Umar. Nah ini pentinglah. Ini ketika kita susah nih kan, ingat ini disebutin. Wahai Umar, ada itu kan kita ini diberi, mereka diberi dunia. Sekarang dan kita diberi akhirat yang lebih baik daripada dunia ini. Artinya mereka yang punya kekayaan, kemewahan, kenikmatan duniawi itu hanya sedikit. Walanal akhirah ya Rasulullah. Dan kita wahai Umar mempunyai akhirat surga yang sangat indah. Jadi kalau kita ini lagi di titik terakhir, orang itu titik paling rendah dalam kehidupan, mungkin ekonomi kita lagi anjlok, kehidupan kita lagi lemah. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya guring di atas telapak kurma. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diberikan dunia dan kita alhamdulillah diberikan akhirat. Dan poin daripada malam bulan puasa ada Lailatul Qadar. Sekarang bertanya-tanya siapa ciri-cirinya orang kita mau Lailatul Qadar nih? Kita umur. Oh si Amor itu Lailatul Qadar. Tapi orang kehilangan Islam ini masalah. Lalu bagaimana cara mengetahui Lailatul Qadar? Ini diterima oleh Allah, diterima oleh seseorang tersebut, lihati perilakunya. Kalau perilakunya lebih baik daripada bulan Sya'ban, maka ada harapan besar dinyati di bulan Ramadan.
tahunya termimpi aja. Cahaya turun di atas lampu aja. Sekali apa? Lampu gugur. Jangan mudah percaya dengan kayak itu. Karena orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah itu begini. Satrul aurah wajibun, menutup aurat wajib. Wasatrul karamah aujabun, dan menutup kemuliaan itu lebih wajib. Nah, makanya jadi kita baca kitab punyanya abad kedua Republikan dulu berwujud geraknya. Jadi mulutnya penasaran dan nanti kan artinya banyak yang itu kalau malam Jumat itu kan obatnya itu tuh kalau TPI ini karena hari ini kita kemakan hoak bahwasanya bila baunya garing baunya garing ternyata orang buka Google tadi deh bahkan air hujan itu manfaatnya luar biasa. Lalu kenapa ada garing kalau sih Google ternyata kan dinginan juga bahkan dari masuk angin besar kan dari kan masuk angin garing dia karena hujannya kan ya karena basah kan dinginan kita kan dinginan. Kenapa ada penyakit? Nah, ulangnya ini perbedaannya hujan di halong hujan di Balangan lain kalau hujan di Jakarta ini mah lebih ulang ini lain dia di Balangan Jakarta. Nah, hujan di Balangan hari ini mudah-mudahan kabupaten terjaga daripada sesuatu apapun. Amin ya rabbal. Kalau di Balangan hujan dari langit itu langsung turun ke bawah. Dari langit itu langsung turun ke bawah. Adapun kalau di Jakarta atau di kota-kota besar itu hujan menembus namanya polisi kan polusi kita. Nah, polusi itu kan lebih baik turun banyaknya nih banyak dasar murni kayak polusi ini polisinya ini banyak. Nah, itu tadi itu berpengaruh hujannya itu campur lawan apa yang polusi kan. Nah, kalau kita tidak jadi kita bahwa mempercayai manusia ini kali mendakan kemarau. Jangan takutan nih hujan di gunung banjir kemarau dari mana duit yang kemarau kalau di pagi ini juga. Nah, jadi kita baca faslun fi sholati janazatin. Pasal pada membahas sembahyang jenazah atau disebut dengan sembahyang kifayah. Ini masalah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa furudu sholati janazati sab'atun. Dan fardu atau rukun sembahyang jenazah itu ada 7. Itu ada 7. Al-awwalu yang pertama an-niyatu, pertama niat. Fayatwi fil sholati, maka dia berniat mengerjakan sembahyang. Wa ta'yinaha ka sholatil janazati, dan dia mentakyinnya seperti sembahyang jenazah. Wa yanwi fardiyatiha, dan berniat fardunya sembahyang jenazah. Jadi niat yang pertama, niat ini paling simple niat
seperti apa? Nawaitu sholata ala hadal mayit fardhu kifayah. Atau kalau istilahnya sahajaku sembahyang atas ini mayit fardu. Andai kata kada dibuat kifayahnya sah, atau sahajaku sembahyang ala man hadara min amwatil muslimin, sahajaku sembahyang atas mayit yang hadir dari kaum muslim. Kita ulangi niat. Nah, cukup dengan sahajaku sembahyang fardu kifayah atas ini mayit cukup. Allah sahajaku sembahyang fardu kifayah atas ini mayit, atau sahajaku sembahyang atas sahajaku sembahyang fardu atas ini mayit cukup. Kalau berbuat kifayahnya boleh. Berbuat ini apa takbir, perempuan menghadap kiblat tidak ilaha, itu sunnah. Karena kalau boleh kita mau panjangan sahaja sembahyang fardu kifayah itu sembahyang imam. Berarti yang apa? Ala seperti itu juga. Ala man shalla alaihi imam fardhan. Sahaja sembahyang atas, sahaja sembahyang atas yang sembahyangnya imam fardu. Sah itu. Karena berabu-abut niat tuh ya. Abut was-was niat Allah boleh. Maksudnya mayitnya kawasan. Nah, wa arba'u takbiratin dan 4 takbir. Taruh 5 sekalinya bolehlah, boleh. Makanya di sini disebutkan takbir atau ihram walau tadurru ziyadah 'alaiha walau amdan. Dan kada apa menambahnya walaupun sengaja. Kira-kira si imamnya tahu mayit ini banyak dosa. Anak kita takbir dia boleh Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahu Akbar doa. Orang salam. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma jangan kita orang lain lah. Maka ini juga masa kawalnya. Namanya masbuk, dia lima imam leh. Masbuk datang takbir kedua, 4 imam, 4 masuk juga. Mungkin ada si imam 5 leh. Itu sampai apa dulu ya? Satu, ada ini. Misalnya yang pertama, salam. Berdiam ala qadiri dan berdiri atas yang mampu. Kalau ada mampu duduk. Kalau ada mampu duduk. Nah, jadi kayak hukum sembahyang fardu. Ini ada mama banyak hati-hati ini ya. Namanya dibagi setan namanya. Oh, terusnya kurang kali 5 hati saya ada. Ya, penting kita ketika ujian belum ingat Allah Subhanahu wa taala insyaallah selamat. Wa qiraatul Fatihah dan membaca Fatihah pada ihdas takbirat. Membaca Fatihah setelah satu takbir. Di sini kan qiraatul Fatihah fil ula au ghairiha. Membaca Fatihah pada takbir
baca takbir, salam. Baca takbir, salam. Nah, salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, di sini ulama ikhtilaf, sebagian ada yang menambah, sebagian ada. Misalnya, Hamid mana? Lupa baru yang lain. Kita suap-suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ahlu tarikh ini mengambil antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Rafi'. Lalu siapa yang Ibnu Hajar dan Rafi'? Kan Seko menyaring, membaca. Seko ada. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika nyebut wabarakatuhnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, posisi mayitnya apa? Kalau di sini itu latihan di sebelah kiri kanan sini. Ini belain inian mau latihan lah. Bila inian kanan lah. Jadi bila latihan kiri. Berapa? Ini coba kejadian kalau melihat ada orang terus bayangan. Dari itu tentang orangnya melihat kepala mayatnya di kiri. Karena boleh kita menanya di kiri. Diambil aja dipindahnya kakak. Duduk soalnya. Kenapa dipindah? Kenapa itu? Yang mana yang bujur? Bujur harganya. Bujur harganya. Bahkan kalau kita Indonesia rata-rata itu memakai itu lah. Kalau dengan Ibnu Hajar, di sini ada makalah daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu membahas masalah itu. Makanya pilihan kalau di Tahrir, bahkan di Makkah itu ada perbedaannya mau latihan mau bunyan, sama-sama di sebelah kanan. Sama-sama di sebelah kanan. Nah, orang sebelah kanan. Nah, aku lihat. Nah, kalau pihak Makkah yang sebelah kanan saja, menagak kiri saja. Karena kan ajar pahala orang yang wujud akhir kayak Ibnu Hajar. Andai kata salah itu satu, andai kata benar itu dua. Jadi dapat pahala lah. Nah, orang tarik, mau tidak berapa juga. Semuanya kan. Mau latihan, mau pindah tetap kan. Karena perlu kita bikin namun. Nah, daripada ahli warisnya yang mau ubah yang masalah. Kalau kita bisa jangan. Jadi panggilan juga. Nah, ini bendera wala kulihat. Nah, itu tadi apa namanya yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lambat datang, jadi pertemuan dulu. Karena perlu ya. Contohnya kan mayat di kaya, mayatnya di ujung sana gitu. Di sini datang. Mari kalau hubungan belum uber bisa kita Allahu Akbar cukup. Maksudnya jarak ini tidak pengaruh. Nah, baik. Orang kan mesti ujung pagar sama. Ujung pagar bro. Dan sana orang antar kan mereka kan ambulan pemerintah. Tapi pas ada kredit deh, kredit. Allahu Akbar salah. Nah, itu tidak ada yang dibayar lambat kita. Orang kan masih yang berita dan hadirin sekalian ya. Kalau kita sudah di belakang Allahu Akbar. Asal pas ya. Untuk masih hari itu yang ada ini.
jangan satu satu bulan, maulah 3 atau 4 atau 5, walaupun satu-satu. Misalnya orang 5 event, saya mau, atau berdua, untuk mendapatkan fadilah apa? Fadilah sahnya banyak. Fadilah sahnya. Dan disunahkan itu memperpanjang doa yang keempat. Doa ketiga, ambil keempat, langsung salam ya, menjadi doa boleh. Walaupun kalau benar Nabi dunia sana boleh, dia juga tidak boleh. Nah, seterusnya adalah dafan, amat mayit. Kalau dafan ini sekali kurang mamatak, mamatak mayit, mengukur mayit. Di sini dialat dengan membawa. Jangan sebelum dikuburkan dibawa dulu kan? Dibawa. Apa kira sunnahnya membawa mayit itu? Jadi membawa mayit itu pada halnya sunnahnya itu bukan mayitnya ditaruh paling depan kan, tetapi mayitnya di belakang, di kanan lah, untuk menutupi akhirnya kalau ada apa-apa. Misalnya ya kalau kuburkan dirainya, kalau sesuatu yang ini terjadi, maka dia nanti tanah. Itu apa mukanya mimpin. Dan ketika penguburan dengan paling kurang ada tadi, kofratul takum raihatahu, paling kurangnya adalah mengubur yang sekira tertutup baunya. Sesamita loh ya samita. Bata rusuhu minasibak, dan terjaga dari hewan buas yang digali. Kira-kira kalau samita itu ada. Cuman kalau sempurnanya, kalau wajib boleh wajib, taujihahu lil kiblat, menghadap kepada kiblat. Makanya wajib membongkar. Kan zaman corona dulu kan banyak kan sesuai kiblat, wajib membongkar untuk menghadapkan kiblat. Tapi kalau sudah berubah, mayat bisa 3 hari atau 4 hari yang ini dibongkar ya maka sudah. Jadi kalau masih sekali masih sejam 2 jam atau setengah hari kan itu belum berubah. Belum berubah, maka dimakan kiblat. Bahayanya. Kita menerima hasil ini kita tahu berapa banyak dulu ada seorang penggali kubur maling kain kafan di zaman Sayyidin Abu Yazid Al-Bustami. Lebih dari 1000 kain kafan yang diculiknya. Maling kafan, ya Pak. Jadi imbah di kubur berapa hari kenakannya kalau ada kamunya diambilnya kain kafan. Lebih dari 1000 kain kafan kuburan. Ini mandul obat, borok obat masih Abu Yazid Al-Bustami. Urutnya penyuntan kain kafan orang. Tapi yang perlu heran dari 1000 yang lebih nih, dari kain kafan 1000 kuburan yang perlu gali, banyaknya yang paling kiblat, yang ada menghadap kiblat. Orang bingung, wahai imam, wahai syekh, kenapa gawe ini sampai paling kiblat? Maka banyak bener makhluk ini. Simpel beliau jawab, kenapa? Mereka manusia yang meragukan rezeki Tuhannya. Ada yakin lawan Tuhan? Siapa puyuh? Siapa duduk puyuh? Mari siapa bertanya. Cukup 2 kali. Ragu dengan Ar-Razzaq. Ini mengoyangkan iman nih lah. Ini suatu ketauhidan kita mempercayai Allah
dan asma-asmanya juga. Kita tahu fakir sedangkan kita Abdul Ghani, hamba Tuhan yang maha kaya. Abdul Mughni, hamba Tuhan yang maha mengkayakan. Makanya ragu terhadap rezeki yang diberikan Allah. Bulan keinginan hidup masih mikir kan? Ya bahwa hari haji dihindari juga, tunggu umur kita haji. Haji umur kita. Ya Pak, di tahun baru ini aja. Ya Pak, aku lulus istri, ya Pak, ragu dia. Ama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Mau binatang, mau hewan, maka bagaimana orang muslim? Nah itu tadi. Dan sempurnanya mengukur tadi apa? Afratun qadra qamatin wa basah wa arba'atu azra wa nis. Paling sempurna itu basah, berdiri, qamah, jadi kita dua meter. Ukur itu sempurnanya 2 meter. Nah ini kan akan berdiri. Saya mau hadir yang standar, kita kan Indonesia ini 160-an, 65, 70 itu standar. Berdiri yang lebih 2 meter mulai. Jadi 2 meter. Banyak kan kalau lihat penggalian di Mekah, pulang luar negeri di Arab pun, tetap orang buat 2 meter. Ada yang sampai, kalau yang sampai berdiri itu namanya qamah, ya belum basah lagi. Jadi sunnah itu mengukur dalam, mengukur dalam. Yang ada ini, namun di kapal tinggalnya dia apa? Namun di kapal maka tinggal. Kayak orang di negara. Itu orang negara. Namun musim kemarau tadi dia masuk. Musim hujan itu bukan? Itu makanya ngomong begitu. Kecil ke bawah itu malah dia lamas mayat dia lamas mayat malah ada lamas mayat. Nah itu cukupnya saat kawannya penting tertutup daripada apa tadi itu, daripada hewan buas, maksudnya galian apa binatang apa yang bisa menggali. Nah itu betul. Nah sampai sana dulu. Kayaknya dibalas. Nah, sampai sini sampaikan mudah-mudahan obrolan ini ya. Dan dengan hujan yang lambat ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluruh rezeki dengan selamat lambatnya. Mudah-mudahan dengan hujan yang lambat ini Allah memberikan kurahan dalam hati kita sebanyak-banyaknya, nur dalam hati kita seterang-terangnya, membersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Dan mudah-mudahan musik diampuni oleh Allah semua keluarga kita dan hajat kita dan hajat muslimin umumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu mempermudah segala urusan kita dan urusan muslimin dan muslimat umumnya yang kita menginginkan kepada semua khatimah berkumpul bersama Allah di dunia akhirat dan menjadi sesuatu yang alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. ولما نظم الذكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه
تنال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب اللقاء المخصص بالشرف الأخضر في كل من مواطن القرب ومظهر غزم إمدادك في عبادك وسكك رسل شرشتك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخلص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه اللهم نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العليم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائلات والمؤملات بما أكمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف رجحته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية للقبيل في جميع الأمر منشورة ومعلم السلام لمن بأليا معمورة معنا نصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقض دين الذين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في الأعمال بطاعتك وصدقك في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. Terakhir ulun harap ulun mohon lawan pian seberdataan untuk membacakan surah Al-Fatihah yang hadiah pahalanya ulun mintakan besan mama ulun yang hari ini dirawat di rumah sakit di Jawa, keadaan sidin kada kawa apa-apa. Info terakhir makan kada kawa, belum sudah ada tertanggung. Ulun mohon doa dari pian, ulun mohon hadiah Fatihah dari pian besan mama ulun, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan besan sidin. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit sidin. على حديث حول نية صالحة بركة الفاتحة.
Jazakumullah khair, jazakumullah ahsan al-jazaa wa jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang sebenarnya. Dan majelis ini ulun akhiri dengan taqabbalallah